Namaste and welcome, beloved mighty companions. Bienvenidos, compañeros poderosos. We've come together today to make a recording to help explain how to use the Joining in Light worksheet. Hemos unidos hoy para explicarles cómo usar la hoja de trabajos, uniéndonos en la luz. So these are instructions from Jesus about how we come together and join. Estas son instrucciones que fueron dadas por Jesús de cómo unirnos. And how to not only join with our brother, but join with Jesus to hear his voice. Y no solamente en cómo unirnos con nuestros hermanos, pero cómo poder escucharlo al mismo tiempo. And in a new covenant, he's saying that everyone can hear his voice as clearly as Helen, and that he will help you if you ask. Y en el libro de Jesús, un nuevo convenio de un curso de milagros, él dice estrictamente de cómo podemos escuchar su voz tan claramente como Helen. So if you're called and you're called to the light circles, he's really here to help you hear his voice. Así que si has sido llamado para esta experiencia de la luz y los círculos de luz, estás invitado a unirte para poder escucharlo. So we're just going to go through the steps. We have the explanation of the sheet, and thanks to Debra, she has translated it for you in Spanish. Entonces vamos a ir sobre los pasos de cómo funciona esta hoja de trabajo, gracias a Daira, para poder escuchar y unirnos para escuchar al Espíritu Santo. And we'll put the instructions also in a link below this YouTube link. Y también vamos a poner las instrucciones debajo de este enlace de YouTube. So Jesus has introduced a new concept for us to look at that's very helpful, called honesty of God. Jesús ha introducido un nuevo concepto que se llama en la honestidad de Dios para poder mirar a todas las negaciones. So he's reminding us that all beings, because we're light first, we are light beings, we're born. It's that John in the Bible says, the light that lights everyone who is born. Entonces él nos recuerda que todos los seres son seres de luz y nos dice que So Jesus is saying honesty of God is to start with the light within. Jesús nos dice que en la honestidad de Dios empecemos con la luz primero. So we were born, there's a light that lights everyone that's born. Y hay una luz que nos ilumina a todos los que somos nacidos. And everyone can recognize it instantly. Y todos pueden reconocerlos instantáneamente. Now the challenge is that there's a habit and consciousness of saying no to that light. Lo único que hay una negación en la conciencia que niega constantemente esa luz. So Jesus says, honesty of God is see that you're light first. Y Jesús dice que en la honestidad de Dios, miremos que somos luz primero. Admit that you're denying that you're light. Admitimos que estamos negando nuestra luz. That you have a desire to deny the light. Que tenemos un deseo de negar la luz. And cease to deny that you're light through asking for a miracle. Y dejamos de negar la luz y pedimos un milagro. So, and then he's teaching us very specifically that he's in charge of the atonement, thus he knows which miracles need to be performed. Y nos está enseñando específicamente que él está a cargo de la corrección y qué milagros de poder hacer a través de él. So this is really learning to listen So to esto es him. Oh.
Esto es un trabajo de cómo escucharlo, to listen to which miracles he knows we need to perform. Because the ego is going to tell us all kinds of things that's wrong with us. And Jesus knows which ones to look at that are most helpful. again. The ego is going to tell us everything is wrong. And we need Jesus to tell what specifically to look at, what's most helpful. El ego nos diría todo lo que está yendo mal o que está sucediendo mal. Pero en cambio Jesús nos dirige a hacer milagros a través de él. So here are the steps he's giving. And also, these are the steps that he's giving. And also he's teaching us how to listen to his voice and speak it. Y estos son los pasos que él ha proveído específicamente para poder escucharlo y seguir sus instrucciones de momento a momento. Because his voice is our voice, the voice of love. And he's teaching us how to speak the voice of love. Porque su voz es la voz del amor y nos está enseñando de cómo escuchar esa voz. So he talks a lot about desire. Entonces, go ahead. Entonces él nos habla mucho sobre los deseos y las decisiones. And as you look in the course, you'll see he talks about desire a lot. You desire, that we have desire for experience other than light. Y si nos damos cuenta en el curso, él menciona muchas veces de cómo tenemos estos deseos de experimentar y negar algo que no sea luz. So as long as we have a desire for something other than infinite light, Entonces, which is infinite love, mientras tenemos un deseo de experimentar algo que no sea la luz, que no sea ese amor infinito, it seems like that infinite light and love is not in our awareness. entonces parece que no estamos conscientes de ese amor infinito. So it's the light that's always here. Entonces la luz que siempre está aquí. Yet the dream pretends the light is not here. Y el sueño nos hace ver que la luz no está aquí. So the pretending that the light's not here is through the desire for the light not to be here. Entonces pretender que la luz no esté aquí es un deseo de que la luz no está. So every day we join with him in the light, with our brother, to look in the light, to look at the desires that say no to light. Entonces nos unimos todos los días para ver a dónde están esas negaciones, esos deseos de experimentar algo que no sea la luz a lo largo de nuestros compañeros y nuestros hermanos. So the steps in joining Entonces los pasos en unirse is that you start when you're upset, as Jesus talks about in A Course in Miracles. Como nos enseña Jesús en un curso de milagros, nos dice que cuando estemos enfadados o tenemos alguna molestia, He reminds us to ask him quickly for help. nos recuerda de cómo pedir la ayuda rápidamente. And he says, join with me quickly in a moment of light. Y nos dice, únete a mí bien rápidamente en un momento de luz. And we listen carefully, and he says, let me direct you. Y lo escuchamos directamente y nos dice, déjame dirigirte. Whether you are to join with your brother or with him. Y pídeme ayuda si vas a unirte con tu hermano o conmigo. So sometimes he's going to tell you to just listen to him, and you can actually start to talk to him like a friend. Porque a veces nos dirige hacia escucharlo y ir paso a paso con él, o nos indica de unirnos a un hermano específicamente. And many of you already are clearly talking to Jesus. If you're going to light circles all the time, or you're going to the Course in Miracles, you can already hear him. Y muchos ya los escuchamos. Incluso es lo que estamos viendo, a ver que todos podemos escucharlo sin excepción.
aquellos que ya están estudiando el curso, incluso algunos que no están estudiando el curso, lo pueden escuchar. This is where we discover how absolutely wonderful it is to have him help us with absolutely everything. Y esto es la forma en que vemos absolutamente lo bello que es seguir sus instrucciones y de unirnos para escucharlo. And he's going to take us on that little ride to go to perfect happiness that he promises. Y nos va a llevar muy gentilmente a esa experiencia en donde podemos escucharlo y sentir su amor. So if he asks you to join with a brother and you don't want to, join anyway. Entonces nos pide que nos unamos a nuestro hermano, to join with a brother. See? Anyway, do it anyway, even if you don't want to. Y aunque no quieras, aunque sientas ese miedo a no unirte, únete, únete. Únete, yeah, únete. Muy bien. And focus on that light. You always start with the light. He's saying always start with infinite light. You know what it is. The ego pretends like it doesn't, but you know what light is. El ego pretende anegar la luz, entonces que dice que siempre tenemos que unirnos en la luz, enfocarnos en la luz para poder primero verlo, porque el ego lo niega. Yeah, it's the only thing that can be shared is infinite light. Es lo único que podemos compartir, es la luz infinita. He says, ask me what miracles to be performed. This is very important. Es muy importante porque siempre nos pide que le pidamos qué milagros hacer a través de él. And what to look at. So you both ask together, Jesus, what do we look at that's most helpful? Entonces, cuando nos unimos con el hermano, pedimos en unión a qué ver primeramente. And you Jesús, just, oh, ¿qué veo contigo en esta unión? and then you just listen and then tell each other what you hear. Y nos aquietamos y escuchamos y nos decimos qué estamos escuchando directamente de la voz de Jesús. And what we're looking at is we are asking him, Jesus, show me which desire I need to see, which desire to deny the light I need to see today. Y lo que miramos específicamente es el deseo, a esa decisión de tener una experiencia que no sea amor. Y le pedimos su ayuda en verlo. So he's bringing us to desire because it's underneath all the fear and all the pain and all the suffering. It's underneath it. So go to desire, the wanting of it, the wish for the experience, that wanting it to be a different way, that wanting feeling. Entonces vamos directamente al deseo de no negarlo, sino de ir directamente al deseo y admitir que tenemos un deseo de donde negamos la luz. And he'll show you as you work with your brother, it'll become more and more clear. Y mientras trabajamos con el hermano o con Jesús, se va a hacer más claro y más claro de dónde está ese deseo. So this is actually underneath the emotion. So fear and guilt and emotions are trying to hide something, and we want him to bring us to what's hidden. Entonces vamos más allá de las emociones, porque las emociones es donde no nos quedamos en las emociones, como el miedo, la culpa, la ira, sino vamos debajo estrictamente para el deseo. So if something's coming to mind, you share it with your brother. If, for instance, if you're upset, admit you desire the feeling to want to feel upset. Repeat it because the screen froze. Oh, it's okay. If you are upset, this is an example. Si estás molesto, este es un ejemplo. So if you're upset, see, the ego says, I'm upset. Si estás enojado, el ego va a decir, estoy enojado. But underneath, I'm upset is I desire to feel upset. Pero debajo hay ese deseo que dice, yo deseo experimentar este enojo. So Jesus is retranslating us so we know what the ego's really meaning.
Entonces Jesús lo está traduciendo a ver lo que quiere decir específicamente esa experiencia, ese deseo. So we're being clear that everything's arising out of our desire for that experience. Y entonces somos bien claros que todo lo que surge es exactamente por ese deseo de esa experiencia. So if we're not at perfect peace as the light is peace, then we desire an experience not to be at peace. Y como solo la luz nos brinda la paz, todo lo que no nos brinda paz o que no sea luz es un deseo por esa experiencia de negarla. So this is not a time for telling a story about things or, like what happened, because this will make it seem like it's real if you start telling a story. Entonces esto no es un momento en donde nos enfoquemos en la historia, sino vamos más allá de ella para no hacerla real. So he's really teaching us that light training to focus on the desire, that what we really want that says no to the light. Entonces entrenamos con él hacia la luz para ver dónde estamos negando esa luz. And it's just, this is where he reminds us that we need to be willing to see it another way. Y es aquí donde él nos recuerda que tenemos que tener esa pequeña voluntad para poder mirarlo. So there are two examples in the sheet. So, hay dos ejemplos en el trabajo, en la hoja de trabajo. So let's take anger or upset as an example. So, vamos a dar un ejemplo de la ira o alguna molestia. And we just ask Jesus. Jesus is saying, ask me to show you what's below your level of awareness. So these things, we've tucked them away and hidden them under our awareness. Entonces Jesús nos pide que miremos qué hay debajo del nivel consciente para ver dónde estamos negando toda esa experiencia de no estar en paz. So we're asking him to go down there and show us what we've hidden from ourselves. Entonces vamos directamente a ese nivel para ver lo que nos hemos escondido a nosotros mismos. And then, so you ask Jesus, do I have a desire for an experience of upset? We ask him, do I have a desire for an experience of being angry? Entonces le pedimos a Jesús que nos enseñe, que nos muestre dónde estamos negando o deseamos una experiencia donde negamos nuestra luz, donde negamos nuestra divinidad. And then we listen carefully. Y escuchamos lentamente a su voz. And then he'll tell you that you do, or, you do, or you don't, but he'll tell you. Entonces él te va a decir si lo tienes ese deseo o si no, si escuchas gentilmente. And then we just admit, yes, Jesus, you're right. Y entonces lo admitimos completamente. Sí, Jesús, tienes razón, tengo un deseo. You're right. Because see, the ego doesn't want to admit that Jesus is right. Porque a veces el ego no quiere admitir que Jesús tiene la razón. And so a lot of times just admitting it will release it. Y muchas veces solo admitiéndolo lo va a soltar. So it's admitting that we're wrong. See, the ego doesn't want to be seen it's wrong, but if you admit you're wrong, it's very helpful. Entonces, si admitimos que no estamos en nuestra certeza de que estamos equivocados, enseguida podemos soltarlo más rápido. So then we ask him, okay, Jesus, I see that I'm wrong. Am I ready for a miracle? Entonces le pedimos a Jesús, ok, Jesús, veo que no tengo razón sobre esto y pedimos un milagro. And then he may tell you no, and don't be surprised. Y quizás escuches no y no te vaya a sorprender. Because he knows if there's anything under that would deny a miracle. Porque él sabe debajo de eso lo que está negando el milagro. And so you just say, Jesus, is there anything else for me to see? Entonces decimos, Jesús, ¿hay algo más que quisieras ver conmigo? And if he tells you what that is, then you tell your partner, you say, this is what Jesus is telling me, I need to see.
Y si es eso lo que estás escuchando, entonces se lo decimos a nuestro hermano. Jesús, esto es lo que estoy escuchando de ti. So you're practicing hearing his voice because you can hear it and speaking. Entonces así practicamos de escuchar la voz y de expresarla. And then if you're not sure, you can ask your partner, do you hear anything? Y si no estamos en confianza o no estamos seguros, entonces le pedimos a nuestro hermano si escucha algo de nosotros. We have some helpers. Yes. And we'll have some sessions online together. If you feel the call, we'll have sessions online together. Y si sientes el llamado, vamos a tener unas secciones, unas reuniones virtuales en línea para aquellos que sientan el llamado de unirse a ver estas negaciones. Because what you're sharing helps everyone. Porque todo lo que compartimos ayudamos al todo. And it builds the confidence that you can hear Jesus perfectly. Y así nos ayuda con la confianza a que estamos escuchando claramente la voz de Jesús. And we do that together, and it helps all of us to be confident that we can hear Jesus. Y hacerlo eso en unidad, entonces podemos escuchar y tener esa certeza de que podemos escuchar la voz de Jesús. So he's reminding us in number 5. En el número 5 nos está recordando. He says, do not look upon that error to make it real. Dice, no mires a ese error para hacerlo real. So as soon as we make it real, we're going to be mad. We're going to have emotions. See, emotions are the way the ego tries to make these things real. Y a la vez que vamos más allá de la ira, más allá de los sentimientos, porque esa es la manera en que el ego usa los sentimientos para no dejarnos ir debajo de ese nivel consciente. So it's not to judge it if it comes up. You're still infinite love. Y no se juzgue si surge, de todas formas eres amor infinito. You can be a release, emotions can release, but what really releases is releasing the desire for the experience. Y las emociones también pueden ser parte de soltar. El punto no es juzgarse para ver ese punto debajo para soltarlo. So that's why he's saying, don't look at the experience and the story about the experience, because you'll get caught up in all the, I don't know if you have a Spanish word for kerfuffle. You can. Entonces Jesús dice de no quedarnos estancados en las emociones y la historia, porque entonces lo hacemos real. Tenemos que ir debajo para ver a las decisiones. So he says, join with me directly and look at desire, and that'll keep you out of all that stuff up there. Entonces dice, únete a mí, mira tus deseos para poder ver esos deseos directamente con él. He's saying, you don't have to put up with any of that stuff up there. You just go with me to desire. Dice, no tienes que preocuparte de quedarte en la historia, en la experiencia. Ve debajo hacia el deseo. He says, admission of desire is powerful. It is no longer holding on to the denial that you are denying divinity. Dice la admisión. Where is this in the sheet? It's number 5, about 4 lines down. Admission of the desire is powerful. Dice, la admisión del deseo es poderosa. So you're no longer holding on to the denial anymore. Y así no estamos aguantando a esa negación. Because the desire for experience is denying divinity. Porque el deseo de la experiencia es lo que niega nuestra divinidad. And this, you keep going with him, looking at desires till he says you're ready to accept the miracle. Y seguimos yendo hacia adentro con él a mirar toda negación, a todo deseo, para poder soltarlo. So you ask, okay, Jesus, am I ready for a miracle? And he says, no. Okay, show me what I need to see.
Entonces le pedimos a Jesús, Jesús, estoy listo para ver un milagro, un cambio de mentalidad. Y escuchamos a ver lo que nos dice. And you'll start to both hear it. It's like, are we ready for a miracle? And you'll start to hear it together. Y entonces empezamos a escuchar juntos en unidad con nuestro hermano y le pedimos a Jesús si estamos listos para el milagro y Él nos va a dirigir si estamos listos o no. Yeah, it's beautiful. He says, I'm in charge of the atonement. Si es bello, Él dice, yo estoy a cargo de la corrección. And thus know which miracles are to be performed and what timing is best. Y así estoy a cargo de qué milagros hacer a través de ti, en qué tiempo hacerlos y a quién dárselos. As you desire to refuse yourself miracles and thus suffer the effects. Como así deseas de no experimentar el milagro y experimentar su efecto. And refuse yourself hearing my voice. Y niegas escuchar mi voz. Both miracles and my voice are natural to you. Las dos, el milagro y mi voz, son naturales para ti. So this is what he means about not having miracles under conscious control, because consciousness wants to deny miracles. Entonces esto es lo que significa cuando Jesús nos dice que los milagros no están bajo el nivel consciente, bajo el control del nivel consciente. And he's reminding we must rely on him, his guidance in that regard. Y por eso nos recuerda que necesitamos su guía para poder hacerlos. So we hope that this will help you get started on the miracle worksheet and joining with your brother and letting us know how we can help you. Entonces esperemos que esto pueda ser un gran apoyo para todos aquellos en el camino espiritual y de practicar en unión con esta hoja de trabajo, de unirse en la luz del milagro, en unión con nuestro hermano. And we send you our love from San Juan, Coastal, Mexico. Y te mandamos todo nuestro amor de acá, de San Juan, Coastal, México. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Are there any questions that we think I haven't covered, or you feel like I've covered everything there before we close off the meeting? I think we're good because if they want to join, I think that we can share the link. Okay, so you can just tell them that since I left the recording going. Entonces, si desean contactar a aquellos, si están interesados de unirse a un círculo de luz, pueden contactarla en el mismo sitio de WhatsApp. Oh, perfecto. Adios. Adiós. Love you. Thank you, Dara.